So ayun guys, wawalisan ko tong volleyball court namin. So ayun, time lapse na. 3 2 1. So ayan linis na. Ano ho? Linis ko na ho. Yan, wag niyo nang pansinin kasi ayun yung net. Ito lang naman yung court. Yan lang. Yan lang, hanggang dun. Hanggang dun lang. Yan lang. Yan lang naman, maliit lang naman pero kaya pa naman mag-practice. By the way, ito yung net. Yes. Yan yung net. Yan, linis na siya. Balisan ko na lang doon ng ante. Ayan, yan yung tambakan ng basura namin. So, ayun. Minsan nililinis din namin yan. So, ayun, yun lang. Bye-bye. Bye-bye. Lampay.